بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورج فہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت کے لیے ہم نے عربی پڑھ دیا، اس کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں تھوڑا سا۔ اے بال پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر در سناؤ، اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور بتوں سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے جاؤ۔ تو بیگم یہ اے بال پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، یہ آپ کو معلوم ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر جب کھڑے ہونے کو کہہ رہا تو وہ کس حال میں ہے، یہ جاننا تو ضروری ہے نا، اور میرے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہمیں قرآن شریف میں صرف اتنا ہی ملا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ۔ تو جو بال پوش اوڑھنے والے، جو چیز وہ اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے اور جہاں تھے وہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے، آپ کے علم میں بھی لانا ہے اور اپنے سننے والے کے بھی علم میں آ جائے اور اللہ ان پہ رحم کرے۔ اس کے لیے ہمیں بھائی حدیث مبارکہ تو ہے نہیں ہاتھ میں، موبائل سے نکال کے دکھا دیے دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، آپ لوگ بھی اجازت دیں گے تو۔ اب وہ چیز اس میں ملے گی، ٹھیک ہے؟ سند تو بہت لمبی ہو جائے گی، سند اگر پڑھوں گا، جیسے ابن صحاب کہتے ہیں مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا سفر میں کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جو فرشتہ غار حرا میں آیا تھا وہ جبرائیل امین علیہ السلام، اور انشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں یا کسی اور ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے وہ لے کر جبرائیل امین علیہ السلام غار حرا میں آئے تھے۔ تو غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا، اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر
लेटने वाले, जैसे अलग अलग तरीके से तर्जुमा होता है। इसमें बाल पोष अदब का लिहाज तकाजा है। यहाँ लिहाफ है यानी चादर ओढ़ के सोए हैं। ऐ लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। उसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। तो हुआ क्या, जब इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक की आयत उतरी, उसके बाद कुछ रोज या कुछ दिनों तक वही यानी कुरान करीम का नुज़ूल और कुरान करीम का उतरना रुक गया। अब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जब कभी सफ़र में जाते तो या युह नबी नबी करके कभी आवाज़ आती, या युह रसूल करके आवाज़ आती। तो पिछली किताबों का जिक्र है कुरान करीम में, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान करीम, तो सब में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो वही रुक जाने की इसमें मेरे सरकार दो आलम को बेचैनी महसूस। तो जब वह सफर में निकले तो देखे वही फरिश्ता। जाहिर बात है, ऐसा नहीं है मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत डर गए उस वक्त, नहीं। हाँ, डर कैसे गए इसकी भी दो मतलब निकलता है। कुछ लोग हैं इसका गलत मतलब निकालते हैं, कुछ लोग हैं इसका सही मतलब निकालते हैं। हमारे उलमा इकराम, मैं जैसे कहता रहता हूँ ना कि अगर इंसान है उसके सीने में दिल है, और दिल है तो धड़केगा, क्योंकि रब ने दिल को सिर्फ गोश्त से बनाया है। तो एक इंसानी फितरत का तकाजा रहा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम व रूहुल अमीन जब जमीन और आसमान के दरमियान कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब वो कितनी बड़ी कुर्सी थी, अब बैठने वाला किस अंदाज में बैठा था, जो देखा होगा वो उसी ने महसूस किया होगा। जिस हाल में अपनी असली सूरत में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त देखा, जो कि कभी किसी साहबी के बसकले अख्तियार आते थे, कभी किसी साहबी के बसकले अख्तियार आते थे, और जब वो जमीन और आसमान के दरमियान कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं तो इंसानी रूप में तो बैठे नहीं रहेंगे। जब का नाम है मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को बस बतकाज बसरियत, दिल घबराया। इंसानियत का तकाजा है, जो कोई चीज बैग अगर देख लेवे तो उसको डर या घबराहट महसूस हो जाती है। इस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को हुआ। वो घर आए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो उनकी पहली बीबी है स्टार्टिंग दौर में, तो वही साथ थी। तो उनसे कहा कंबल उड़ा दो, मारे गर्मी के बदन भीगा हुआ। ये अदा मेरे रब्बुल आलमीन को बड़ी पसंद आई। तब मेरे रब ने कहा या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुदस्सिर, उठो खड़े हो, उठो खड़े हो जाओ। तो हम कुरान करीम में सिर्फ इतना पढ़ के निकल जाते हैं, मगर इसकी पूरी तफसील तो समझ नहीं आती। क्यों? हमें तो कुरान हदीस तो हमारे घर में है नहीं। अब आज हमारे माए बहनें हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़ती रहती हैं, आमीन। उसका मतलब क्या है वो भी नहीं पता रहता। जब मतलब देखेंगे तो इतने ही देखेंगे खड़े हो जाओ, वो खड़ा होने वाला कौन है ये भी नहीं मालूम। तो इसलिए एक छोटी सी वीडियो इस पे हम बोले बनाते हैं अपने उन नौजवान भाइयों और बहनों के लिए
जिनको नहीं मालूम है वो कुरान करीम में या अय्युहल मुद्दस्सिर का पहली ही आयत का तर्जुमा देख लें। हदीस मुबारक सही बुखारी की हदीस नंबर 4 जाके देख लें, शुरू में ही ये मिलेगा। तो खैर बरकत के लिए हमने पढ़ दिया। और मेरे बच्चे बाहर घूमने चले गए, नहीं तो अभी वो होते तो उनसे बोलता कि मेरे बच्चों बोलो कि अगर वीडियो पसंद आए तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो मेरे बच्चे बोलते मगर वो बाहर घूमने गए इसलिए मैं बोल दिया। बस बेगम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।